আসসালামু আলাইকুম। আমি তোমাদের প্রিয় বন্ধু মাহমুদ রাইয়ান। আজকে আমি অ্যাবাকাস টুলসের মাধ্যমে ম্যাথ সমাধান করব। plus 2900 প্লাস 2900 plus 400 প্লাস 1000 মাইনাস 600 plus 700 প্লাস 1000 মাইনাস 300 minus 300. মাইনাস 1000 প্লাস 700। Answer is Answer is 3700 next plus 450 plus 450 plus 600 plus 450 plus 600 plus 1000 minus 400 plus 500 plus 500 minus 640 minus 640 minus 1000 plus 400 minus 50 plus 10. answer is Answer is 910 next plus 900 plus 900 plus 550 plus 1000 minus 500 plus 600 plus 600 plus 1000 minus 400 minus 350 minus 350 minus 1000 plus 700. answer is Answer is 1700 next plus 1400 plus 1400 plus 600 plus 600 plus 1000 minus 400 minus 300 minus 300 minus 1000 plus 700 plus 900. plus 1000 minus 100. Answer is Answer is 2600 next plus 640 plus 640 40 plus 540 plus 540 minus 310 minus 310 minus 1000 plus 700 plus 830 plus 830 plus 1000 minus 200 plus 100 minus 200 minus 70. answer is Answer is 1700. Well, that's all about my presentation. Hope you loved my presentation. Next time, I will be back with another wonderful presentation. Till then, tata for now.